Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, para tamu, para ambasador, wabil khusus As-Safir Zuhair Al-Sun, wa aidan ma'ana Safir Iran Excellency Muhammad Borujerdi, wa aidan ma'ana As-Safir Rwanda As-Sayyid Abdurrahman, wa ma'ana Naib Safir Afghanistan As-Sayyid Qais, wa duyufil kiram. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini kedatangan banyak tamu untuk sama-sama bela sungkawa atas meninggal syahidnya pejuang kemerdekaan negeri Palestina, yaitu almarhum Bapak Ismail Haniyah, juga para pejuang yang lain yang ikut gugur. Dan hari ini kita akan dengarkan kalimat ta'ziyah dari Dubes Palestina, kemudian juga dari Dubes Iran, yang mana sebelumnya kita akan mintakan sebagai kalimat pembuka dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan kami informasikan bahwa nanti di akhir sambutan kita akan ada open donasi. Bapak Ibu tolong disiapkan donasi terbaiknya. Nanti akan ada yang menggelar kafiyeh. Ada Bapak Wakil Ketua MBR, Bapak Amir Oscar. Oh ya, datang. Ya, pertama kita dengarkan dari Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Istiqlal Jakarta, bersama kami para tokoh masyarakat, para duta besar, wakil ketua DPR, PR, dan juga para duta besar, we are standing together on the front of you here. Kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menunjukkan dan menyatakan diri dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dan satu di antara, saya kira, kematian terbesar tahun ini ialah wafatnya salah seorang pemimpin dunia. Sangat kita hormati, sangat kita takzimi, yaitu almarhum al-maghfurlah Bapak Ismail Haniyah yang wafat kemarin. Oleh karena itu, ini menambah tekad kita semuanya, terutama Masjid Istiqlal bersama seluruh jamaahnya. Kami sampaikan bahwa sejak 2 bulan lalu, semenjak awal perang yang terjadi di sana, Istiqlal sudah menggalang dana bekerjasama dengan Basnas. Alhamdulillah, saya kira salah satu lembaga yang paling banyak mengumpulkan dana untuk Palestina adalah Masjid Istiqlal yang bekerjasama dengan Basnas. Insya Allah ke depan kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan. Maka di beberapa tempat kita sudah membangun Masjid Istiqlal, dan satu di antara Masjid Istiqlal nanti yang kita akan bangun adalah di Palestina, Hamas di sana, jika seandainya keadaan sudah memungkinkan. Termasuk juga kita akan mengadakan fundraising untuk memperbaiki perumahan-perumahan yang rusak, termasuk juga rumah-rumah ibadah yang rusak, termasuk rumah sakit yang rusak. Dan insya Allah mudah-mudahan Indonesia akan tampil ke depan sebagai negara yang sangat konsen terhadap
nasib yang dialami oleh saudara kita di sana. Bapak Ibu sekalian, sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat saudara kita di sana. Di sekeliling Istiqlal ini penuh dengan spanduk, Bapak Ibu sekalian, penuh dengan players. Di situ ada nomor rekening yang tertera. Siapapun yang akan menyalurkan dananya, kami pertanggungjawabkan, insya Allah, dunia akhirat bersama dengan Basnas melalui penyaluran-penyaluran yang sangat terukur dipertanggungjawabkan nanti juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, selengkapnya kami akan persilahkan pertama kepada Duta Besar Palestina, Ambassador Palestina, please your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجمعة مباركة عليكم جميعا إخواني في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يمر في ظروف لم يمر بها أي شعب في هذا العالم. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit bagi rakyat Palestina, dan rakyat Palestina sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. إننا حقيقة نتألم ونحزن على كل من يذهب وعلى كل من يسقط وعلى كل من يستشهد، لأن هذه الدماء الزكية التي يعمل هذا العدو على الإطالة بها من أجل تدمير الحياة وتدمير هذا المجتمع، وللأسف. ولكننا أقول لكم أننا صامدون على هذه الأرض، باقون على هذه الأرض، نتحدى هذه الجحافل الإسرائيلية وهذا الاحتلال الذي يتلقى الدعم الأمريكي والدعم الغربي والأوروبي. Kami semua sedang bersedih atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina. Kami semua bersedih dengan banyaknya yang gugur di Palestina, dengan hancurnya Gaza dan Palestina, dan ini semua dilakukan oleh Zionis Israel yang dibantu oleh Amerika. Kami rakyat Palestina akan senantiasa bertahan untuk berjuang melawan penjajahan. Wani Palestina التي باركها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، هذه أرض الأنبياء والرسل، الأرض التي أسرى إليها سيد الأنبياء سيد البشرية محمد صلوات الله وسلام عليه، ومسرى نبينا المسيح عليه السلام، إذا قال في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ولذا أقول لكم إخواني في هذه المناسبة وفي هذه الوقفة وفي هذا اليوم أن شعبنا تبحث عن السلام، تبحث عن الاستقرار، تبحث عن العيش بكرامة، ولكن يد الغدر تبحث عن كل فلسطيني أينما وجد. هذا هو العدو الذي اغتال خليل الوزير أبو جهاد في تونس، والذي اغتال العديد من القيادات، وسمم ياسر عرفات، وقتل أحمد ياسين، وهو الآن يكمل مشواره القذر في الاغتيالات وفي القتل. نحن في هذه الوقفة ندين ونستنكر هذا العدوان وهذا الإجرام
وهذا القتل الغير مبرر ضد الشرفاء وضد الأبرياء وضد المناضلين الفلسطينيين أينما وجدوا. Tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah Palestina yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saat ini kami sedang berjuang, tapi kami menghadapi tantangan dari Israel yang mana mereka telah membunuh tokoh-tokoh kami. Ada tokoh Abu Jihad, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang dibunuh oleh Israel, dan yang terakhir ini adalah tokoh kami Ismail Haniyah. إننا إخواني نبحث عن الاستقرار ونبحث عن العيش بكرامة وعن السلام، وبإذن الله سوف يتحقق على هذه الأرض المباركة. وإننا نثمن دور إندونيسيا العزيز علينا ودعمه المتواصل مع الشعب الفلسطيني على كل المستويات. هذه وقفة نعتز ونفتخر بها، لأنها وقفة ناس يبحثون ويتكلمون عن الحرية ويتكلمون عن الإنسانية، لأن إندونيسيا عانت 350 عاما من القهر والاحتلال، وهي تعي وتدرك ماذا يعني الاحتلال البغيض الذي يجب أن يزول. ولذا نقول اليوم عبر وسائل الإعلام علينا أن نعمل بيد واحدة من أجل التخلص من هذا الاحتلال ومن هذا العدوان، وأن يعيش شعبنا الفلسطيني بكرامة أسوة بباقي شعوب العالم. Kami sedang memperjuangkan perdamaian, tetapi Israel telah membunuh tokoh-tokoh kami, dan kami sangat berterima kasih atas sikap dari masyarakat Indonesia yang kami agungkan, kan kami banggakan, dan insya Allah kami tetap senantiasa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Palestina. في هذا اليوم في هذه الجمعة المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجمعة حاملة لنا من الخير فوق ما نرجو، واشرح صدورنا جميعا ويسر أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا وحرر أسرانا واجعلها جمعة خير لأمورنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إخواني، الشهادة واجبة من أجل تحرير القدس وتحرير الأقصى والوقفة مع هذه المقدسات، مع هذه الأرض الطاهرة. ولذا الشهادة في سبيل الله وفي تحرير الأوطان باركها الله سبحانه وتعالى. ونقول لكم يدا واحدة وصوت واحد من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita dengarkan sama-sama sambutan dari Dubes Iran, Excellency Muhammad Borujerdi, yang akan diterjemahkan oleh kawan kita Ustadz Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Ashrafil Anbiya wal Mursalin Abul Qasim Mustafa Muhammad وآل الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. در ابتدای صحبت تشکر میکنم از امام بزرگ مسجد و هیئت امنای مسجد که
این فرصت رو فراهم کردن تا بتونیم این شهید بزرگوار رو در این مسجد گرامی بداریم و یاد و خاطرش رو بزرگ بداریم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah beliau ucapkan dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita besar, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Beliau pertama-tama membacakan ayat suci yang mana di antara orang-orang yang beriman ada yang berjuang kemudian menemui kesyahidan dan ada yang menanti, dan yang lain tidak merubah janji yang telah mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imam Besar Masjid Istiqlal yang telah memberikan waktu kepada kita semuanya untuk mengenang, untuk memperingati beberapa hari yang lalu akan syahidnya, akan syahadahnya tokoh besar pejuang Palestina. تسلیت عرض میکنم شهادت بزرگ مرد اسماعیل هنیه، مردی که تمام عمرش رو در راه خدا و در راه آزادی فلسطین مبارزه کرد، به جهان اسلام، به مردم مسلمان همه دنیا، به مردم مظلوم فلسطین و به برادر عزیزم جناب آقای سفیر His Excellency الزهیر، سفیر محترم فلسطین در اندونزی، و امیدوارم که خداوند این خونها رو بی پاسخ نذاره و انشالله خاتمه این شهادت ها آزادی مردم فلسطین باشه. Saya sampaikan ucapan bela sungkawa yang terdalam atas syahidnya, gugur syahidnya Syahid Ismail Haniyah yang telah mewakafkan umurnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Duta Besar Palestina dan juga kepada umat Islam di seluruh dunia serta mereka-mereka yang selalu memiliki jiwa kemerdekaan dan kepada bangsa-bangsa yang tertindas di dunia atas syahadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua umat Islam, dan insya Allah syahadah mereka ini, syahadah tokoh-tokoh besar ini tidak akan sia-sia. Insya Allah syahadah orang-orang besar ini akan menjadi muqaddimah untuk kemerdekaan bangsa Palestina. شهید هنیه مرد بزرگی بود که همه عمر خودش رو در راه آزادی کشورش صرف کرد و 60 نفر از اعضای خانواده‌اش در این راه شهید شدند و در پایان جان خودش رو تسلیم هدفش کرد. شهید هنیه مرد بزرگی بود و ما امروز یاد اون رو بزرگ می‌شماریم و می‌دونیم که خون او هدر نخواهد رفت. مخصوصاً که برای جمهوری اسلامی ایران بسیار سخته که حریم تمامیت ارضی ایران شکسته شد و کسی که میهمان جمهوری اسلامی ایران بود در خاک جمهوری اسلامی ایران به دست دشمن صهیونیستی به شهادت رسید. و مطمئن باشید که جمهوری اسلامی ایران هرگز در مقابل تعدی به کشور برادر فلسطین و تعدی به تمامیت ارضی خودش ساکت نخواهد ماند و در زمان مقتضی حتما جواب این جسارت رو به دشمن صهیونیستی خواهد داد. Almarhum Syahid Ismail Haniyah adalah seorang pejuang yang telah mempersembahkan segalanya, usianya, keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Sekitar 60 orang dari keluarga beliau telah menemui syahadah, dan pada akhirnya beliau juga menyusul 60 orang dari keluarga beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan ketinggian derajat di sisinya. Mudah-mudahan kita bisa membalas dari apa yang telah dilakukan terhadap syahid pejuang yaitu Ismail Haniyah, dan mudah-mudahan darahnya tidak akan sia-sia. Terutama peristiwa tersebut terjadi di wilayah Republik Islam Iran. Syahid Ismail Haniyah menjadi tamu Republik Islam Iran dan menyakiti tamu, bahkan membuatnya syahid, merupakan sebuah penghinaan, merupakan sebuah pelanggaran terhadap
kehormatan Republik Islam Iran. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan memberikan balasan yang setimpal dan bahkan lebih keras dari itu. بیش از 70 سال است که دشمن غاصب کشور فلسطین رو اشغال کرده و تلاش‌های مردم مظلوم فلسطین برای آزادی کشور خودشون رو تروریسم قلمداد میکنه. ما از دنیا امروز باید بپرسیم آیا تروریسم این است که مردمی که برای آزادی کشورشون تلاش میکنن زنان و کودکان رو بکشید، یا تروریسم این است که یک آزادی خواه که برای کشور خودش در حال تلاش است در کشور دیگری به صورت غریبانه به شهادت برسانیم. این دبل استاندارد در مقابل موضوع تروریسم باید خاتمه پیدا کنه. دنیا امروز بیدار شده و میدانه که تروریسم واقعی اسرائیل است. Lebih dari 70 tahun bangsa Palestina telah berjuang untuk kemerdekaan mereka yang telah dijajah oleh Israel, oleh rezim Zionis Israel, dan mereka berusaha hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun hingga 70 tahun lamanya. Namun mereka dianggap sebagai teroris. Bukankah teroris adalah orang yang mengambil tanah kemudian menumpahkan darah anak-anak yang tidak berdosa, perempuan-perempuan yang tidak berdosa di negara mereka sendiri? Apakah teroris adalah bukannya orang yang kemudian membunuh tamu negara lain, yang mana sosok tersebut adalah sebagai sosok pejuang yang ingin untuk memerdekakan, berusaha untuk kemerdekaan bangsanya sendiri? Standar ganda yang diterapkan ini sungguh sangat tidak adil, dan saat ini kita mengetahui bahwa Israel tidak memiliki nama baik lagi di seluruh dunia, dan seluruh dunia telah mengecamnya. رژیم صهیونیستی اسرائیل در 10 ماه گذشته جنایات خیلی زیادی را انجام داده و بیش از 40,000 نفر از مردم مظلوم فلسطین رو به شهادت رسونده که تعداد بسیار زیادی، بیش از 70% از اینها زنان و کودکان هستند. و فکر میکرد که این جنگ در چند روز تمام میشه و میتونه فلسطین قهرمان رو شکست بده، اما الان بعد از 10 ماه هنوز در ماشین جنگی اسرائیل در فلسطین گیر کرده و الان برای خلاص کردن خودش از این باطلاقی که توش گیر کرده تلاش میکنه تا جنگ رو گسترش بده در منطقه و بین المللی کنه. هیچ قطعنامه و ریزولوشن علیه اسرائیل نتونسته جواب بده و الان همه دنیا میدونن که با قطعنامه و بیانیه نمیشه ماشین جنگی کودک کش اسرائیل رو متوقف کرد. Kita telah menyaksikan bersama beberapa bulan terakhir, sekitar 10 bulan terakhir ini, rezim Zionis Israel telah melakukan berbagai macam kekejaman, kekejian, dan pembunuhan. Lebih dari 40.000 korban dialami oleh bangsa Palestina, dan 70%-nya adalah menyasar kepada anak-anak dan kaum perempuan yang tidak berdosa. Oleh karena itu, mereka telah berusaha sebelumnya bahwa setelah serangan Hamas ke Israel, mereka akan mengirimkan pasukan dan tentaranya, dan mereka membayangkan bahwa perang akan selesai dalam beberapa waktu, dalam beberapa minggu. Namun mereka salah besar, karena pejuang Palestina menghadapi Israel begitu gigih, dan saat ini kita menyaksikan bahwa tank-tank Israel, persenjataan Israel telah terjebak di dalam Palestina, dan mereka berusaha dengan berbagai cara menteror dan melakukan hal-hal yang lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Resolusi dari PBB tidak ada gunanya bagi mereka. Berapa puluh resolusi telah dikeluarkan oleh PBB, namun Israel melanggarnya, dan Israel berusaha untuk memperluas peperangan ini di berbagai wilayah. از شخص رئیس جمهور محترم اندونزی، سازمان‌های اسلامی اندونزی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، علمای اندونزی تشکر می‌کنم که در بالاترین سطح پیام‌های خودشون رو در رابطه با محکومیت این اقدام و شکستن حریم جمهوری اسلامی ایران و شهادت مرد بزرگ شهید هنیه اعلام کردند
و همینجا اعلام میکنم که کشور جمهوری اسلامی ایران تا قیامت و تا پیروزی کامل در کنار مردم فلسطین خواهد بود و ان شاء الله نصر من الله و فتح قریب. Dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya, kementerian-kementerian terkait, juga tokoh-tokoh politik di Republik Indonesia serta ormas, baik itu ormas Islam ataupun ormas-ormas yang lainnya yang telah memberikan perhatian dan dukungannya yang luar biasa kepada bangsa Palestina, dan juga dukungan yang terakhir ketika Syahid Ismail Haniyah, dan mereka menunjukkan sikap tegas terhadap dan kecaman atau kutukan terhadap peristiwa yang menimpa Syahid Ismail Haniyah ini. Dan kita sampaikan bahwa Iran hingga akhir hayat, hingga hari kiamat pun akan selalu membela Palestina dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Karena kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan akan datang dan telah dekat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.